Mura ka nag-memorize og PLEA. PLEA. P-L-E-A. So, looking at this formula, pira gihapon atong problemahon na kay sorry ha. Looking at the formula, pira gihapon atong problemahon nga naman. L usually given ang L eh. E given gihapon na kay it's a material property so panghatag na ang area ang given may not be the actual value pero tagaan kag dimension so kabalo ka sa kung compute sa area given ang dimension. So kung tanawon mo yung formula, pag solve sa delta, P ang problema ko. Saan pagkuha sa P? So static sa gyapon. So mo na yung formula, delta is equal to PL over EA or EE. Pareho. Sige, let us solve problem number 1. The steel propeller shaft ABCD carries the axial load shown in the figure. Determine the change in the length of the shaft caused by these loads. Use E equal to 29 times 10 raised to 6 PSI for steel. Okay. So, pangitao ng change in length sa shaft ABCD. Okay, inani ang masabot na segment by segment man. So, each segment kuha na to force. So, kung ang internal force is tensile, mainat. If the internal force is compressive, maduot. So, can determine can change in length niya is i-add niya mo tanan. Like, kung nainat siya o 5 millimeters, tapos sa pika segment na compress siya o 2 millimeters, therefore, ang change in length niya, positive 3. Yun na. So, ang buhaton na to dire karon is same sa chapter 1, we cut sections and then i-identify dayon unsa ang mga resisting forces as well as direction. Muna yung buhaton. So, we start with AB. Putlo ni mo. And then you isolate the left side. So, naka 2,000 dire. Ayaw mo nang i-resist. 2,000 po. So, that's the force of segment AB. Next, BC. Dili ka mag-cut. Share naman isa way laid. Therefore, 2,000 yun po na. And the third one, CD. Dili ka mag-cut, I think right side na. So, nakay force na 4,000 newtons. And equilibrium, 4,000 siya. So, after solving for the internal forces, pwede nakamodisyo sa delta. So, each segment, pulihan ni mo og P. Like, kanino AB. Ang P, pulihan mo og 2,000. Ang L, pulihan mo og 5 feet. Ang area, may diameter gihatag, so makuha ni mo area. Ang E dayon, given na modulus of elasticity. Mo na resulta, for AB tension man, BC tension, and CD compression. Yan ang gidoot. Now, this is P, L. Ang L ani is 5 feet pero na naman tayo kasabutan nga pag English tanan units ni mo pounds and inches. So kung na kay feet, i-convert ani mo.
So, 2,000 times 5 feet times 12 over EE and lahos dire. So the answer is 0.01358 inches. Elongation siya positive. Horizontal before the load P is applied. Find the distance x that locates the position where P must act if the bar is to remain horizontal. Okay. Neglect the weight of bar EB. Okay. Kung imo na siyang putlon, kaya ha, oh, oh, sige. Kung imo ni siyang putlon, kuang kabok anons, tulo, kat ka diha, ano? Kat ka dire, na kay force sa A. Kat ka dire, force sa B. Oh. Ang ipangita is X. Bali tulo kabok atong anons. FA, FB og X. Ang sawa na ito na pag-solve nga, ang equation nga magamit duha ra man. For this problem, you can only use summation of force sa X and moment. Oh, sorry. Summation of force sa Y and moment. We cannot use summation of force sa horizontal kay wala ang may horizontal force there. Ang naalang dia is vertical and summation of vertical forces and moment. So, dili siya enough. Kay tulo atong ano, FA, FB, and X. Okay. So, unsaon na ito na karon. Sige. Yun, ani. Dili ang clue is na diri, oh. Na diri ang clue. Kung dili mo ni makuan, dili mo ni ma-analyze yung instakto, kaya na, kung dili mo na ma-analyze yung instakto, dili ka kahuman or sayop imong solution ang analysis. So, ang pasabot ani, if the bar is to, pangitawan ang posisyon sa P para ang bar will remain horizontal. Wala nagpasabot nga diha ra gyud ang bar nimo, dili ma-move, will remain horizontal. Will remain horizontal is duha na, it's either as is, wala mahitabo. The other one is butangag load pero ang iyang displacement ba kung butangan nimong load di mainat din duha. AOB mainat, mo baba. Pero will remain horizontal man. Meaning, ang baba dire, ang drop dire, og dire equal, kay remain horizontal man. Nadi ang clue. Pag dili ka kahuna-huna na posible di mo mahuman ang problem. Okay. Right? Sige. PA, PB. So, equilibrium conditions. Dili ta pwede sa X. So, ang ato lang is summation of force sa Y and summation of moment. Summation of force sa vertical. Tulo na kabuok. Wala man gihatag ang weight sa beam. So, tulo ra. PA, PB, and P. More na atong forces. Kana, ano? And sunod, summation of moment. Ay, question 1 na. Summation of moment sa A or sa B, pwede po. So kung sa A ka, ang moment sa P is clockwise,
Sa PB, it's counterclockwise. So, positive ni, negative. So, force times distance, 10 feet, minus P times X. Equation 2. Okay. Ang equation 3, wala na may lain. We cannot choose a machine of force, horizontal man. So, we only have two conditions, pero three unknowns, PA, PB, and X. So, saan na to na, no? Derita. Focus on the condition. The bar will remain horizontal. Pasabot na niya is pag axial load P, mababa ay mong bar pero horizontal ba level. Ano yung pasabot niya condition? So PAPB, due to the load mo baba, uniform siya. And delta A equals delta B. Hindi na ito kaon. Delta A equals delta B. Atong pulihan ng delta sa expression ni BL over EA. Kana, no? And manutis ni mo dire na ang length na to wala ta nag-convert. Like multiply wala na because sa right side mo gihapon PL over AA, PL over AA. So, ang katong conversion factor na 12 makancel man dire. So, dili na lang mag-convert. Okay na basta mag-compare siya. Mag-compare of values. Area given 0.4 and 0.2. Ang modulus of elasticity made of the same material man. So, equal ka na. EA, EB equal ra. So, simplify. Nakaingon na ni. 3 PB. So, substitute 3 to 1. Kaning PA, butangan mo dito. Pahit na eh. Ang kining 3, gi-substitute sa 1. So, ang PA, 3PB plus 1, 4PB. Transpose ang P, na kay 0.25P. PB, no? So, equation 4. Ang sunod ani, i-substitute ni mo ning 4 sa 2. So, kaning PB dire, pulihanan, naray. PB is 0.25P times 10 minus P times X equal to 0. Makancel ng P. And na-compute ni mo, X is equal to 0.25 times 10. It's 2.5. Do you have questions? Panguntahan na lang, makadali lang ha. So, mo ni ang location sa P para ang resulta inibutang sa P mo deform siya pero ang iyong deformation parihara. The bar will remain horizontal. Okay, posible man na pag butang ka sa tunga unta para level nadili man ngano. Laylay sila length, laylay sila area man. So dili ka kaingon nga kung sa tunga nimo ibutang level na dili. Lahi ang L, lahi ang area. Dili pareha ang ilang reaction. Kay tulo man ang mahitabo,
Pag na-load, butang nimo either ang bar may na initially mas dako dire, isa dire, or yung na mas gamay, mas dako are, or level. Oh. So, dire is, you start with kung mag-solve ang problem is, you start with equilibrium conditions. Tanaw na ninyo. Katulo mo kaano sa ni, PA, PB, and X. Bali load ang P. Actually, kung maglibog mo og P, maglibog mo aning P, pwede na pulihan yung 1. Tapos sa mga answer na yun, ah, sa answer mo, mag-atas na yung kag P. Pwede rin na. Makancel naman ko. Uh, now, sige. The length of the 3 and 3/8, the length of the 3 over 32 inch diameter steel wire CD has been adjusted so that with no load applied, a gap of 1 over 16 inches exists between the end B of the rigid beam ACB and a contact point A. Pasabot niya nga, kung wala pa ning load na 50, wala pa ning load na 50, naanay gap daan nga 1 over 60. Mo na kondisyon. Knowing that E equals 29 times 10 to the 6 niya, knowing that E equals 29 times 10 raised to 6 PSI, determine where a 50-pound block should be placed on the beam in order to cause contact between B and E. Okay. Asa daw na kung ibutang ning 50-pound force so that inibutang niya, mainat ning YCD, ang bida yun, mubaba na hangtod na musangko sa E. No? In order to cause contact between B and C. So kung mo ni bar karon ang beam nimo, butangan ako nag-load, initially na gap, pagbutang sa load, mana ni. So kaning wire nimo mainat ni, ang tumoy sa bida yon, mababa na, hangtod na, musangko siya sa E. Yun ana. So, ang question na ni is, asa na ko ibutang? What's the location of the 50-pound na weight? Unsao na, no? So it means na ang pinakalas na magamit nato sa mission of moment. Sige. Unahon sa nato og unahon sa nato ang identify sa forces sa sige. Ang atong forces kay kini reaction sa AY dire AX tapos kining CD putlo na nato natay force dire FCD and then wait na yun. Okay. Sige. Let's try equilibrium condition. Sige. Summation of force sa vertical. Ang kining AX, zero na na automatic. Wala may line horizontal na forces.
So, y na lang ta, no? So, pila mo kabok atong vertical na forces to, Laura? Okay? We have AY plus FCD minus W. So, Laura na, AY, FCD of W. So, this is equation number 1. Sunod, summation of moment equal to 0. Okay? Y, no? Upward, positive. Moment ay counterclockwise, positive. Sa A, tamang moment. Dere, yeah. Now, duhara ka forces ang naay moment kay ang moagi sa A kay duhara man, AX o AY man. So, ang naay moment duhara, FCD and W. Now, sa FCD, with respect to A, inani mo na, counter, while ang kin W, clockwise. O sige. Mutana ko. Nakatayo na ni. FCD times 4. Distance sa FCD, tama na rin sa A is 4. Ang sa W na yun is clockwise minus W. Pila yung distance ng W? Pahingon sa A. Sige daw. Minsan makatubag. What's the distance of W from point A? Sige daw. Ay, Lloyd sa answers ninyo. Okay, the answer is 20 minus 6. Klaro, gila siya. Always remember nga, kung masayop yung distance, wala na. Sayop yun. It's 20 minus x kay kuan man eh. Gikan sa A, x, gikan sa B na no. Kining B o A, 20 mo na. 20. That's 4 and 16. And since x ni, therefore kini, it's 20 minus x. Difference na duha. 20 o x. Difference nila. And mas dako man ng 20, mo nang 20 minus x. Dili pwede nga x minus 20. So I hope klaro. So, sige. Atong kuan. I-check na to. Mo ni ang kuan. Mo ni ang unknown. X. Di ba? So dapat mangita taguwi nga ma-relate ning FCD of W. Oo, sorry 50. Give it man din 50. 50 man na. 50. Sorry Anong volume ako gano'n? 50. Oh. So, ang problema ni mo ni Kenira, dapat ma-solve na ni mo ng FCD para substitute makuha na itong X. Okay. Sige. Asa na to kuha ng FCD na? Maura man ni bilin sa tulo ka conditions. Summation of force sa X, okay na eh. AX equals 0. Summation of force sa Y, summation of moment. Sila rin tulo. Wala na ilain. Di ba? Oh, so in this case, gamitin na to ang deformation diagram. Sige.
Balik ka na to niya. This is equation number 2. Balik ka na to na. Dereta. Okay? Okay. How are we going to solve for if CD? Yeah. Natayo de. AY, AX, putol, if CD, with. Nasa problem nga, ini. In order to cause contact between B and E. So, ang buhato na to ani, i-allow na to nga mo deform ang ACB kay. Ang kining nga part, musangko sa E. O, musangko siya. So, kung analyze ni mo, yung nani na siya. Muni A, no? Muni B. Muni ang kon. Initially, muni ang ECB. Initially, ha? Karon, ato yung exaggerate. This is A, B, and then na E. Talay pa dako, ha? Tapos na E dire. Okay. Karon, ato yung pasangko ning B dire. Mayroon sa ingunan ni. Okay, na. And kining nga distance, mao ni ang 1/16. Na kung tanawon ni mo karon ang kwan, tanawon ni mo ning YCD, project na ni mo. Ni-deform na by this amount. Kini yun. Kinainat pa na, sample mo, muna yung support A, dana diri ang B. Pagbutang sa load, so katong wire diri, initially, nga horizontal, mo naman, so na siya ma-move ni, kini yun, nainat ni. So, mo ni karon ang delta sa CD. Unahon na ito ni kuha. Sa akong pagkuha ni, ratio and proportion. Namo ta dire. So mag-ratio and proportion ta. Familiar mo? It's vertical over horizontal. Vertical over horizontal. Vertical over horizontal. So in this case, you have delta over 4 equals 1/16/20. Pila naman natin. Can you solve? Pila? 0.0125. Okay. Uy. 0.0125 inches. Okay. Gikan sa delta, makuha na yun nato ni ang gamit force deformation relationship. Kini, solve for FCD. Gamito nato ni delta equals
PL over EE. So, kining delta, ni 0.0125. Ang P mo, FCD. Ang length mo, 12.5 inches na daan. No need to convert. Ang area na yun, so another, 3 over 32 ang diameter. So, money area. Area was circle. Pi over 4, 3 over 32 squared. No. Pi over 4 diameter squared. Ang E na yun is 29 times 10 raised to 6. Nara. 29 times 10 to the 6. Ilay FCD na. Sige daw. Ilay answer na. Pila. Ang unit ani is pounds. $200. Okay, sige. 200.18. So after solving for F, balik ka dire. Wa man. Saan ito? Balik ka dire. FCD. Equation 2. So, from equation 2, FCD times 4 minus 50 times 20 minus 8, 0. So, okay, 200.80, butang mo dali. Minus 50. Okay, pilay X. $3.9856 inches. Mo na answer.